Hello everyone and good afternoon. How are you? Ok, bueno, acá en San Andrés tenemos una costumbre y es que cuando la gente no contesta con energía, repetimos, así como cuando el universo le manda a uno las lecciones, hasta que todo el mundo esté en sintonía. Entonces vamos a empezar. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Eso sí parece gente que almorzó. Bueno, hello everyone and good afternoon. Me da muchísimo gusto estar acompañándolos ahora en esta segunda jornada de este evento que nunca se había visto antes en San Andrés. Les queremos dar la bienvenida al panel Sur por Sur Costero, edición para América Latina y el Caribe, co-creación de estrategias transformadoras para el diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible 2021-2030. Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia es de vital importancia su participación en este panel que busca explorar y compartir aprendizajes de experiencias del sur global relacionadas con iniciativas que avanzan en la intersección de la ciencia y las políticas. Además, facilitar el intercambio de conocimientos en apoyo de la década de los océanos a través de la ciencia y la alfabetización oceánica. A quienes nos están acompañando y quienes están siguiendo la transmisión, tenemos que pedirles que nos ayuden compartiendo información del evento en sus redes sociales. Para eso hay dos hashtags. El primero es CILAC 2024 y el segundo es Ciencia que Dialoga. Entonces, ya saben, a través de X, a través de sus Facebook o de las cuentas de redes sociales, compartan sus fotos, sus videos y así nos ayudan a que este evento crezca también. La idea es que haya democratización de la ciencia y si nosotros compartimos lo que estamos viviendo, pues llamamos la atención y pues se pueden vincular más personas. En este momento quiero contarles que el panel estará liderado por el doctor Ronaldo Cristofoletti, Chair of the Group of Experts in Ocean Literacy, UNESCO, a quien le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pedir que de una vez nos acompañe acá arriba. Entonces, como acostumbramos acá, con aplausos. Y voy a ir mencionando también los nombres de nuestros panelistas y en la medida que los voy nombrando o llamando también les pedimos que nos acompañen aquí en este escenario. Entonces, a nuestra anfitriona, Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Andrea Brito, viceministra de Políticas y Programas Estratégicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Lorna Inis, jefe de la Secretaría UNESCO y OCaribe. Julio Cristancho Rivera, capitán de navío, subsecretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano. Y finalmente también tenemos a Alison Clausen, IOC DCU, Unidad de Coordinación del Diseño. Yo voy dando espacio para acá. Entonces, estos son nuestros panelistas. Vamos a pedirles que les den un último aplauso para que tengan el ánimo para hacer esto bien. Les recuerdo finalmente nuestros hashtags para que sigan compartiendo la información. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Es um prazer estar acá. Esta sessão haverá tradução, hablamos em espanhol e inglês. Se alguém necessita de los fones, peço que peguem lá. Como já perceberam, mi portunhol não é nada bueno, so vou começar a cambiar para inglês, porque creio que será mais respeitoso aos amigos que hablam espanhol. So, my name is Ronaldo Cristofoletti. I'm from Brazil, from the Federal University of São Paulo, and at this moment as chair of the group of experts in ocean literacy for the Ocean Decade. I will be moderating this session with this amazing panel.
And our goal here is to discuss how we co-produce towards the Ocean Decade and looking for the South-South collaboration. This series of events started last April in the conference in Barcelona, the first Ocean Decade conference hosted in the city of Barcelona, where we had an amazing workshop with representatives from different countries of the south of the hemisphere, the southern region, and then from there we are trying to build in also a view that how to the South collaboration, the South-South points aggregate in the Ocean Decade movement. And here in CELAC the idea is to continue this discussion, of course also looking more close to the Latin America, Caribbean role on this. And how it was organized? Actually, last week, we had an online workshop. There was a side event for CELAC, where we had many people participating online and co-producing some key ideas that would support this movement. And today, we'll have this session in 3 steps. First, we'll have a quick presentation on what was the output of the online workshop from last week, and then we go for a second moment with a round of discussions with our panelists, understanding from global scale of the Ocean Decade to local actions at the different countries, and then we still have time to go for some Q&A with the audience. That said, I would like to start with the short presentation of the online workshop regarding South by South, how to co-produce for the Ocean Decade, and the Secretary, Andrea Laggi, will present that results for us. Secretary, please. Thank you. Muchas gracias. Eu deveria também falar inglês, pero vou insistir de novo com mi portunhol muito feio, pero me gusta tentar falar dessa maneira. Bueno, yo no soy nada especialista en la cuestión de los océanos, pero desde que empecé en el trabajo en el ministerio, hace 2 meses, más o menos 2 meses, casi 3, que yo estoy en contacto con muchos movimientos, muchas acciones en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que están relacionados con las cuestiones de los océanos. E me quedei uma enamorada do tema. Então, me deu muito gusto de aceitar a invitação de nosso colega brasileiro de estar aqui com vocês, falando pouquinho de las ações brasileiras nesse movimento da década de los océanos. Então, por favor, a apresentação. Eu vou começar colocando pouco do resumo, que foi o workshop da semana passada. Então, era exatamente uma discussão que apontou alguns pontos generais. Não sei se estão passando a apresentação, não todavia. Está bem. Então, vou falar pouquinho, muito rapidamente, para não tomar o tempo de todo. Graças. Então, aqui tem uma imagem muito linda de porque todos nós somos muito enamorados com a questão do oceano, e estando aqui em la ilha de San Andrés, é uma motivação ademais. Então, a ideia era explorar e compartilhar experiências do sul global relacionadas com iniciativas que promovam a interseção da ciência e da política e facilita o intercâmbio de conhecimentos em apoio ao desenho da ciência oceânica através da ciência e da cultura oceânica, que é uma coisa muito importante que nós temos que ter aí como um primeiro movimento, que é ter a cultura oceânica compartilhada com os nossos jovens, a academia, as empresas, toda a cultura oceânica aí mais esclarecida. E uma colaboração internacional, que estamos aqui nós tentando quedar mais grande a colaboração internacional, é multissectorial,
Y siempre teniendo en cuenta la cosa que es muy importante, que es tener la diversidad, la equidad y la inclusión en todas las acciones que nosotros vamos a colocar, no solamente en la de la Oceanía, mas também de la ciencia como un todo. Entonces acá tenemos la Ocean Decade Challenge, los desafíos que tenemos que fueron explicitados, para el diseño del océano, ¿no? Que es tener todas esas consideraciones, entender toda la cuestión de la polución marítima, ustedes pueden mirar todas las cosas que estamos apuntando aquí, la cuestión de la sustentabilidad, el desenvolvimiento sostenible y la equidad de la economía oceánica, todos los puntos que son súper importantes y que hemos discutido bastante sobre todo ello. Entonces, la idea era hacer un engajamiento de muchos diferentes parceros para crear nuevas ideas y soluciones y aplicaciones que incluyen cientistas, gobierno, academia, la gente que tiene las políticas de gobierno, el business, la industria y la sociedad civil. Entonces, tomando en cuenta todas esas cosas, ¿cómo puede el diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas dialogar con iniciativas que ayuden a abordar los desafíos que enfrentan los países del sur global y de la LAC? Entonces, acá fue el resumo que tenemos del workshop de la semana pasada, pero también de la gente que está ahí metida en el asunto por mucho tiempo, que es tener una educación y compromiso social. Y cuando uno habla de la educación y compromiso social, estamos hablando de la educación como herramienta de compromiso social, la creación de recursos, juegos educativos para niños centrados en temas de las escuelas azules, que hemos hecho algunos trabajos bastante interesantes en Brasil. Hablar de tomar en cuenta que podemos hacer Olimpíadas Oceánicas y fomentar estas acciones en toda parte. Hacer un fomento de ferias científicas itinerantes en toda parte, no solamente en Brasil, aquí está en Brasil, pero tiene que ser en toda parte. Creación de museos y laboratorios científicos, que va a ayudar muy a aclarar muchos temas de la cuestión de los océanos. Desde el punto de vista de la cultura y comunicación oceánica, tenemos que tener la importancia de la Alianza Nacional para la Cultura y Comunicación Oceánica para movilizar de fato a toda la sociedad. Incentivar o setor privado a financiar proyectos o acciones de cultura oceánica. Uno habló en la mañana que un problema que nosotros tenemos muy grande es la cuestión del fomento en la ciencia. Entonces, es fundamental tener ese apoyo de financiamiento de proyectos que viene de otra parte. Desde el punto de vista de la inclusión, diversidad, juventud y conexión intergerencial, tenemos ahí la conclusión de promover la inclusión racial y de género, interseccionalidad en las ciencias oceánicas y desarrollo de las capacidades. Incentivar a los jóvenes científicos a trabajar en ciencia ciudadana para fomentar el sentimiento de pertenecimiento de la comunidad en la conservación de los océanos. Y los otros que son valorizar el conocimiento y movilización social, donde apuntamos valorar el conocimiento tradicional e empírico, ser parte de espaço de discussão, valorar as oportunidades de participação, mapear iniciativas de mobilização ao longo da década e promover o intercâmbio de experiência. Conhecimento social da ciência. Ponto muito importante é a ciência, dados e ordenação espacial marina, que temos que ter muitos portos, muitos centros de investigação para ter todos os dados que necessitamos. Então, generar com isso, generar dados de percepção do oceano, dados de percepção que sejam compatíveis com dados científicos, promover o diálogo sobre ordenação espacial marina a nível regional, intercambiar ideias e soluções entre países, e acercar o papel do terceiro setor com as organizações não governamentais conservacionistas que operam ao longo da costa junto com grupos de investigação dentro das universidades. E, por fim, falamos também da tecnologia, inovação, câmbio climático e economia azul. E apuntamos o fomento de projetos de extensão e investigação financiados por universidade, o financiamento externo, cruzar fronteiras sectoriais
y fomentar la colaboración y la financiación de la investigación para promover nuevas tecnologías y oportunidades de formación. Son puntos muy generales, yo creo que cada uno de los países van a tener que trabajar con los puntos que están apuntados acá. Cada uno tiene su dificultad, cada uno tiene un grupo más especialista que otro en algunas partes, pero es muy importante que todos nosotros hablemos que estamos haciendo para tener fuerza. Si un país no tiene una estrategia, puede colaborar con el otro que tiene y hacer una cosa más compartilhada de investigación. Yo creo que el otro slide no voy a entrar acá, que es puramente de Brasil, voy a hablar en otro momento. Gracias. Muchas gracias, Secretaria Andrea. And there was a very concise report from the outputs of that workshop that goes for points that go across all the 10 challenges from climate change, blue economy, marine spatial planning, data, ocean literacy, communication, education, diversity, equity and inclusion, financial support. So we can see this Latin American community identifying those topics. And then the point now, we're going for our round of debate with our participants here, and the idea is from each of them, you bring their perspective and how the actions where they are involved in their scale of action links with these results and help us to promote a Latin American South development and co-production for the Ocean Decade as well. And we are going to do that looking from global to local. So for that, we will start with the more global view, and I will invite Alison Klaus. She's the Deputy Coordinator of the UN Ocean Decade in the IOC UNESCO. So with the great wider view, global view that we have from this movement. So thank you, Alison. If you can then share what is your view of the links from this discussion with the global points. Very happy to do so. Thank you, Ronaldo. And thank you very much for inviting me on the panel. It's wonderful to be in such illustrious company with my fellow panelists. So in some ways I have the easy job, I guess, because so much of what was just presented from the wonderful workshop that was held last week and where this started from in Barcelona is so ingrained in the DNA of the Ocean Decade. And I would honestly like to say I'm also so thrilled to see the event that started in Barcelona in the Ocean Decade Conference, and I'll come to that to talk a little bit about some of the other things that were discussed in Barcelona, but that event is still living on and that had spawned this discussion nationally and regionally. You know, that's what the decade is all about. It's about catalyzing and triggering and synergizing new conversations and partnerships, and this is a wonderful example. So we heard already some of the background to the decade, but as a reminder, it started in 2021. The decade is really, we like to think of it as a global framework. It's not an action plan, it's not a prescriptive roadmap, it's really a living framework which aims to bring together actors from all across society, so from NGOs, the scientific community, from governments, philanthropy, industry that you so rightly mentioned, to really co-design and co-deliver the ocean science and knowledge we need for sustainable development and other forms of decision making. And that's at the local level, the national level, the regional level, the global level. It really tries to work across all those levels. The Ocean Decade takes a very broad definition of ocean science, and that's important, I think, because increasingly there's this very strong recognition within the scientific community, within the Ocean Decade community, even more broadly, about the fundamental role that traditional knowledge and that indigenous and local knowledge needs to play when we're talking about science and knowledge to inform decision making. And the Ocean Decade tries very much to embrace that, and I'll talk a little bit about that in a moment as well. And from the outset as well, the decade has also been based on these strong principles of diversity, equity, and inclusivity. And we talk a lot about gender, generational, and geographic diversity, equity, and inclusivity, and really try to reflect that in everything that the decade does.
So as I said, the decade's been running since 2021, where we'll be entering the midway point next year, which for many of us is hard to believe how quickly it's gone. We currently have 56 global programs, over 500 projects. Our latest monitoring and evaluation indicated that there are about 23,000 individuals who are working on decade actions in one form or another. About half of those are women. I think we're at about 49% in terms of gender diversity. 33% are early career ocean professionals, which shows that we're doing pretty well in terms of generational diversity. We still do have some gaps in geographical diversity, and particularly in leadership from small island developed states and least developed countries. But I would say certainly this region and many of the countries in this region are really advocates and champions in that regard. So this year, 2024, is such a pivotal moment. As I said, we're about to enter the halfway point for the Ocean Decade, but more than that, it was the year of the 2024 Ocean Decade Conference that was held in Barcelona in April. And this conference built on a year-long process, which was the Vision 2030 process, as we called it, and you saw the Ocean Decade challenges that were on the screen just now. This conference and the Vision 2030 process looked at each of those challenges in turn and tried to understand where we were up to in terms of implementation and what still needed to be done. And it looked at the science and knowledge gaps, looked at the financing gaps, the partnership gaps, the capacity gaps, and really tried to set what we call a strategic ambition for each of those challenges. And that's something that is going to set the priorities and the work that we're going to be focusing on in the coming years. But this year is also important because it is the process, the moment where we're starting the midterm evaluation of the decade to look at how we're delivering the impact of the decade and how we can get even stronger leading up to 2030. And all of this, of course, is in the lead up to the 2025 United Nations Ocean Conference, which will be held in Nice in June next year, which is the 3-yearly stock taking of progress against SDG 14, in which the Ocean Decade is going to play a central part. So coming now more specifically to the question of the workshop, as you can see, there is a lot happening in the decade, and it's only going to accelerate and get bigger over the next 5 years. But I think there are 4 key things and 4 priorities, particularly that came out of Barcelona, that align so strongly with what was just presented, and which I really think, by working at the global level, can really help complement and strengthen many of the challenges and the opportunities that were identified. First of all, around strategic communications, and this is something that we talk a lot about in terms of how do we communicate the science to where it needs to go for decision making. Strategic communications works hand in hand with ocean literacy, and there's a lot of work, and I know Ronaldo has been very involved in these discussions about how we bring the scientific communicators in the ocean literacy community together to develop new tools, new approaches, new methods, to help with the strategic communication of ocean the strategic communications of ocean science and knowledge as a complement to ocean literacy, so that decision makers and policy makers can access the information that we need. And we're going to be working very hard, and particularly in the lead up to UNOC, to develop new toolkits, new resources, to work with the Decade Actions and other partners on this. Indigenous and local knowledge, I touched on this already. We now have expertise within the Decade Coordination Unit, a wonderful woman called Winnie Nainoka, who is from Fiji, who is our traditional knowledge expert, who is helping us develop a global operational framework for how do we better engage with holders of traditional knowledge, holders of Indigenous and local knowledge. What are the concrete, again, resources, actions that we can take to really help the scientific community engage more with Indigenous and local knowledge holders, but also promote and encourage Indigenous-led research through the Ocean Decade. We will be bringing a group of fabulous representatives of global representatives of different Indigenous communities to the United Nations Ocean Conference to have dialogue and discussion around this, and I hope many of you will be able to be part of that. Capacity development's obviously another one, and this was touched on in the workshop. The Ocean Decade Capacity Development Facility is really a consolidated mechanism that aims to play a matchmaking service between all the capacity development initiatives that are out there, plus new capacity development that we are developing, for example, around co-design, around transdisciplinary knowledge, around the science policy interface, and match that to the needs of partners in the Ocean Decade with a particular focus on early career ocean professionals, small island developing states, and least developed countries.
And then gender and youth engagement, and I think this is so key, and it's something that again was built into many of the processes, much of the architecture of the decade. But we are now we have established a youth task force, and the call for nominations for our gender task force is still open. So if you're interested, come and see me afterwards, and I'll give you the link, because we're developing more formal gender engagement strategy and a youth engagement strategy in the lead up to the United Nations Ocean Conference. So these are just a taste of some of these initiatives which are underway. As I said, many of them will be launched in the lead up to or during the United Nations Ocean Conference. And we really hope they can continue to play a framework for collaboration globally and regionally. And my colleague Lorna will talk about how we're already doing a lot of this work at the regional level. She's been such a strong champion of this. And we will also have a plenary session on, I can't even remember what day, Wednesday, I believe, the 4th of December at 9 a.m, where we will be talking about the regional roadmap for the Ocean Decade in the tropical Americas and Caribbean region, where we'll be able to go into this in a lot more detail. So I hope that gives you a taste. Sorry if I went too long. And I'm happy to continue the discussion afterwards. Thank you, Ronaldo. Thank you, Alison. Thank you so much for bringing us this view how the Ocean Decade is developing globally, and it's really difficult to organize such a global movement like this. So thanks for putting your leadership and all the team and Julian and all the group in the IOC that led that. And I think the more and more we go understanding the Ocean Decade, at least from my point, I always realize that decisions are taken at global level, but actions are taken at local level. So how can we bridge global decisions to local actions? And in this case, it's also important, what is the role of our discussion here, to understand the other levels of organization. So the South and North, or the Latin America, how can we come close? And for a more regional perspective, I would like now to invite Lorna Innes, that is the regional coordinator for the IOC Subcommission for the Caribbean and adjacent regions, to bring her perspective. Thank you, Lorna. Thank you very much, Ronaldo, and it's a pleasure to be here. It's a pleasure to be sharing the spotlight with the ministers and my other colleagues. And I want to start by speaking about the title of this session, South by South, because I think that is where one of our first challenges comes in trying to make sure that we partner together. I'm speaking English. I'm not sure how many English speakers are here, but we know that we have the first barrier in our region is language. It's as simple as that. And certainly in the subcommission, we have been I've been trying in the last 2 years since I was there to build a bilingual and, if possible, trilingual subcommission, English, Spanish, and French. My colleagues struggle along with this, but I say to them, if we cannot speak to our stakeholders, then how can we advance these partnerships that we have in the region? Okay, so South by South, Latin America and the Caribbean. There are not a lot of persons here from the Caribbean small island developing states that I can see. This is another challenge. When you're dealing with a region that has a lot of islands, with limited capacity for ocean science, limited capacity for building partnerships with continental countries. How do we go about that? And again, this is, because I'm from a small island developing state, this is one of my passions. We need to get this right. In my view, we don't need to look to the global north for solutions. If we look across the 29 member states of EO-Caribe, we have everything we need. But how do we transfer it across countries? The US is one of our countries. I think they have probably the biggest capacity of any country in the world with respect to ocean science. We have Brazil at the other end. These are two powerhouses when it comes to ocean science. Why are we still struggling in the middle? Central America on the one hand,
and the islands on the other. We have northern South America. We have Mexico, that is another powerhouse in the region. We can do this without the global north. Really, in a sense, we can. We're not trying to be exclusionary by saying that. The point I'm making is that we do have the capacity across the region. How do we harness that capacity from country to country to help each other, to partner? And I'm going to use an example of 20 years ago. The last time I was in San Andres, I was invited by Vice Minister Taylor Jay, when she was at Coralina, to come to San Andres to do a training on integrated coastal zone management. I'm from Barbados. Barbados is 430 square kilometers. It's not big, but we did have, and still do, a good example of coastal zone management. And the Vice Minister heard about this, and she decided that she wanted to learn from that, and she wanted her team at Coralina to learn from it. And we came here, we talked about coastal erosion, we talked about, nature-based solutions, and then the last resort is coastal engineering. That is because at the regional level, Vice Minister Taylor Jay and I had met each other and created a partnership so that we could exchange. And that is what the subcommission is all about. Building those bridges between countries within the Iyokadibe region. I want to speak just briefly about the youth. We've heard a lot about the young people already, and at our last intergovernmental meeting in 2023, the member states mandated the subcommission to begin including young ocean scientists and the youth in general in the work of the Secretariat. And we have been able to do that quite successfully in a number of different ways. One is that with respect to the early career ocean professionals, you often hear, we're going to find jobs and nobody wants to hire us because we have no experience. So the subcommission has begun what I call my junior consultant program. We have a number of young people who are working in the different programs of the subcommission: harmful algal blooms, ocean observing systems, ocean literacy, and capacity development for ocean science. Now, they require a little bit more supervision than consultants normally would, but we are beginning to fulfill that objective of including these young people in our programs. And finally, I'd like to talk about this science to policy interface and how we can improve that. I've been in this business for more than 30 years, and I've been hearing about this and realizing that we're falling short over and over and over. The academics, we come up with the science, the politicians implement the science. In my view, there's one piece missing that we need to bring into our circle, and that is the planning. Whether it is economic planning or physical planning, physical infrastructure planning. Because the location of this hotel, for example, and this conference center could influence what happens in the ocean and vice versa. We know this. A hurricane comes in, this hotel will be affected, and if this hotel is inappropriately planned, it could create erosion on the beach. The two are completely interlinked. We have to make sure that we're not just talking science to policy, but we need to speak science, policy to planning. Those are my initial thoughts, and I hope that I've given you some ideas that would provoke discussion. Thank you very much. Thank you so much, Lorna, for help us to come with this view from the global,
but understanding our reality. And the reality you are leading, and by the way, thanks so much. I have been the pleasure to work with you a little bit in the last years, and learn is really a great leadership from Barbados, and it's bringing for all the Caribbean. And with this challenge, the small islands, then the big countries, then the different languages, all together, and you're doing such a great job for all of us. Thank you so much. And that is the point. We need to understand it from global and getting for these regional characteristics, and understanding that not always we need to import some ideas, we have our own ideas. And yeah, so thanks for that. And that said, if the IOC is Caribbean adjacent areas, one of the adjacent areas is the Atlantic and Brazil. Brazil, because it sounds strange sometimes saying that Brazil is part of the IOC Caribbean, but we need to remember that Brazil is a little bit big, and that our Amazon make us being part of the Caribbean. So I would move now for the Vice Minister, the Secretary, Andrea Lach, from Brazil, to bring her perspective from the region, please. Thank you. The Brazil points, yeah. I believe that you have to. Can you come back the slides, please? Thank you so much. Thank you so much for your talk. So beautiful. I was thinking about that. As I told you before, I was a beginning in the theme, and I appreciate very much the positions of all the whole that you have to do and to work with this theme. Pero voy a hablar en castellano. No, yo voy ahora a mostrar un poquito de las cosas que hicimos nosotros en Brasil como política de gobierno, pero yo tengo que destacar la posición del profesor, de lo mediador acá del painel, profesor Ronaldo, que está está como un protagonista muy grande en las acciones que nosotros hemos tenido en relación a la década del océano. Y una de las cosas más encantadoras que yo encuentro es el trabajo de la Escola Azul, de Blue School, que nosotros tenemos, que estamos empezando a tener la participación de las escuelas locales, de los municipios, incluyendo en las temáticas de la grade curricular de los estudiantes, de los niños, todo el cuidado con el mar, todo el enseñamiento que tenemos que mostrar a ellos para realmente tener en cuenta cómo todas las cosas que hicimos pueden afectar el mar y cómo eso puede volver contra nosotros. Entonces, es un trabajo muy, muy de base. Y yo pienso que mientras más escuelas, más municipalidad puedan trabajar con nosotros, va a tener un trabajo muy grande adelante. Entonces, en ese punto, yo pienso que tenemos también, estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, pero es fundamental tener el Ministerio de la Educación conjuntamente con nosotros y también el Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que todos hacemos parte de un gran trabajo de educación básica que vamos a enfrentar, que puede ayudar mucho a los niños a pensar en un océano con tanta importancia. Hemos tenido otros movimientos, tenemos un cuidado muy especial, no sé si está acá o en el otro slide, que tenemos un apunte de tomar cuenta de puntos que tenemos en la costa brasileña, que são boias, como se habla boia em castelhano, não sei. Boi, que uno hace todo el control de la temperatura, el control de las mareas, el control de muchas cosas, y que parece que tudo tem que ter fomento, tudo necessita de fomento. E de repente um negócio não está funcionando, necessita de uma plata que, na verdade, é pequena comparada com todos os gastos que temos em um montão de outras ações no governo. E a pessoa tem que bater a porta, mira, não está funcionando, temos que ter plata. Então, temos que ter uma polícia de oceanos muito forte e compromissada, porque são coisas pequenas que fazem uma montão de diferença e que temos que estar juntos para fazer isso. Então, em Brasil,
tenemos esos programas que se llaman la Sin Costa, lo programa Pirata, un nombre muy típico, ¿no? El programa Pirata que exatamente hace todo lo trabajo de mirar esa boya que es el Brazil Coastal and Ocean Monitoring System. Que tenemos una costa muy grande with over 8,500 kilometers of coastline and vast ocean waters. Brazil is a leader in ocean observation in the South Atlantic through programs such as GOES, Brazil, Pirata, MOVAR, Sem Costa, and Renomo. These are all the names of the programs that you have, among others. They gather critical data for oceanographic and climate monitoring, improving forecasting of weather or droughts and extreme events, support sustainable resource management, and assess the impacts of human activities on ocean health, contribute to global environment effort. In addition, Brazil is implementing a comprehensive offshore of monitoring system named SISMON. But como eu já estava falando, todos esses programas necessitam de fomento. E muitas vezes o fomento do governo não é suficiente. Então, é muito importante que tenhamos também outros caminhos, outras pessoas que possam aportar a necessidade de plata que temos nos programas. Temos também muitos programas que têm financiamento externo, internacional, que é o GEF, que é o Global Cooperation for Science, Technology, Innovation, to combat single-use plastic and ocean climate issues. Esse é um programa muito bonito que está tratando da questão da basura no oceano. Basura que vem de los hotéis, como a chica estava falando do hotel acá em la isla, que los cafés, em toda parte, que temos que evitar a coisa, minimizar todo o efeito que tem no oceano, toda essa poluição que agregam lá os programas. E, además, eu havia marcado alguns programas que temos uma outra coisa que foi muito importante também. Este ano, não esse ano, pelo final do ano passado, inauguramos um Instituto Nacional de los Oceanos, de investigação dos oceanos, que está aí com a gente que os mais expertos da academia, e que vão fazer um trabalho muito importante, porque vão fazer uma rede, todavia há uma rede nacional com investigadores de todo o país, de toda parte do país, que são expertos em los oceanos, que vão aportar com os dados científicos, e junto com a Marinha, junto com a municipalidade, junto com o governo, vão poder fazer um trabalho que é realmente importante, que é fundamental para a vida do oceano. Então, eu creio que temos que proclamar um pouco de las coisas que estamos fazendo, tentar convencer pessoas. É uma coisa que eu penso sempre, eu sou muito nova no governo, mas eu sempre, por que não há pessoas que têm tanta plata que podem colocar plata em los programas que temos, que pensamos, que começamos a fazer? Há milionários no mundo, muitos milionários. E eu não sei, eu penso que podemos fazer uma política de governo para que essa gente, com alguma possibilidade, possa poder colocar plata em las coisas que são fundamentais na vida do planeta. Isso é um ponto que eu não sei se sou muito otimista ou sou muito, não sei, sonadora, mas penso que seria uma coisa muito importante de fazer em todos os governos, porque há muita plata no mundo, há muita plata, mas está mal distribuída. E se uno convence as pessoas que têm plata a colocar em coisas que parecem muito pequenas para ele, que pode ser muito grande para o mundo, seria maravilhoso. Então, eu penso que estamos fazendo nossa parte. Penso que o governo pode ser muito mais do que faz, sim, pode. E isso é muito importante, que a gente bate na porta e lo habla. Mira, necessito isso, mira, necessito isso. Porque há tantas coisas que fazer que uno se olvida. Quando uno está em uma posição de governo, uno habla uma coisa um dia, à tarde outra coisa, e se perde. Então, é muito importante que a gente insista, porque tem que ter a sensibilidade da gente que está no governo para fazer ações, pelear com os outros ministérios, pelear, porque tudo na vida são prioridades. E as prioridades, uno decide com os problemas que temos. Não temos que somente apagar o incêndio, temos que pensar para o futuro,
para termos uma sociedade mais justa, melhor, que tenha água, comida. Eu penso muito nisso porque somos um país pobre. Mientras miramos todo o mundo global, somos países pobres que necessitamos de muitas coisas todavia. Pero pensar nesses programas que temos nós em Brasil, temos acá em Colômbia, temos em toda parte, pero que são muito pequenos todavia. Necessitamos de força. E creio que isso vem com propagação de lo que hacemos e de lo que necessitamos fazer. Tem que colocar na escola, tem que colocar os niños pensando nessas coisas. Então, penso que temos que fazer nossa parte. E eu estou aqui para fazer minha parte. Graças. Muchas gracias, secretária Andrea, por trazer a visão do global ao local with a vision from a country. Sorry, my brain gets crazy when with so many languages. With a vision from a country, but a big country, so where we can start to see how actions move on. And then from there, we go for more local experiences, but now for our amazing host country, and thank you so much for Colombia for being hosting us. It's my pleasure to be here for the second time in a few weeks, because I was at COP16, and it's so amazing to know more also what's being doing here. So and now from this perspective of the Ocean Decades, let's start to understand a little bit from the Colombian side of it. I would like to invite Julio Cristancho Rivera. He's Captain of Navy and Subsecretary Executive for the Colombian Commission for the Ocean. So Julio, please, thank you. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento muy especial a la UNESCO, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, señora ministra, por la invitación y la oportunidad dada a la Comisión Colombiana del Océano y a su Secretaría Ejecutiva para contar justamente los aportes que se hacen al diseño de las ciencias del océano. Un poquito de contexto con relación a lo que es la Comisión Colombiana del Océano. Hablamos de un ente asesor del Gobierno Nacional, que en este momento depende de la Presidencia de la República. Su presidente es la doctora Laura Sarabia, la directora del Departamento de Administración de la Presidencia, y reúne a 9 ministerios. Entre esos ministerios está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el de Ambiente, el de Minas, el de Defensa. También reúne a los entes de planeación del país, instituciones de investigación científica marina, el INVEMAR, muy conocido y adscrito al Ministerio de Ambiente colombiano. También tienen asiento las entidades no gubernamentales y las empresas y las industrias en Colombia. Esa es la Comisión Colombiana del Océano. Obviamente allí se hablan de todos los temas estratégicos relacionados con no solamente los temas de educación, también los temas de desarrollo del país, los temas de cambio climático, todos los temas a nivel estratégico. La Comisión tiene unas herramientas y dentro de esas herramientas están los comités técnicos nacionales, que es a donde, digamos, derivan las decisiones o por lo menos las directrices que se toman en las reuniones de alto gobierno. Estos comités técnicos nacionales tienen justamente la misión de desarrollar las diferentes temáticas. Tenemos un comité técnico de educación del océano, donde justamente se está en este momento trabajando todos estos temas de alfabetización del océano, donde se está tratando de incluir no solamente a la educación superior, sino también a la educación básica, primaria y secundaria, con el fin de que haya, digamos, esa conciencia. Y particularmente este año comenzamos a trabajar con el Ministerio de Educación. Tuvimos la oportunidad de participar en sus dinámicas de actualización de la política nacional ambiental, donde están justamente contemplados todas estas necesidades con relación al tema del cambio climático, al cuidado de los océanos, y bueno, pues digamos que ese es uno de los propósitos que tiene el Gobierno Nacional con el ordenamiento alrededor del agua. Obviamente hablamos no solamente del agua dulce, hablamos de los océanos. Con relación al tema de la
equidad de género que mencionaba inicialmente usted, hemos tenido la oportunidad de desarrollar un programa, el Plan Nacional de Expediciones Científicas Marinas de Colombia, que se ha enfocado en 2 áreas. Justamente en la Reserva de Biosfera Seaflower es una de esas líneas fuertes de investigación, y la otra en el Pacífico colombiano. Particularmente en el Pacífico colombiano se ha trabajado con los consejos comunitarios, y en ese trabajo se ha incluido a la ciencia ciudadana. Dentro de la ciencia ciudadana y en el esfuerzo de investigación se han incluido también a las investigadoras. Estamos hablando del género femenino, estamos hablando de un 30% y un poco más de participación femenina en la investigación científica marina en Colombia, específicamente en estos programas. Con relación a los esfuerzos que se están haciendo en este momento sobre el decenio, hay justamente un comité técnico nacional, que es el Comité Técnico Nacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. En este comité hemos tenido la oportunidad de contar justamente con la participación muy importante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y aprovecho, señora ministra, para comentarle, hace 15 días hicimos justamente con todas las instituciones que pertenecen al comité, y estamos hablando prácticamente las mismas instituciones que hacen parte de la Comisión Colombiana del Océano, una declaración de agradecimiento, un reconocimiento muy especial al apoyo que viene brindando el Ministerio de Ciencia y Tecnología a ese esfuerzo que viene haciendo justamente el Estado colombiano a través de este comité. Muchas gracias, señora ministra, por ese apoyo tan especial que se está recibiendo a través del comité. En ese sentido, Colombia tiene también, digamos que un hito muy importante a nivel internacional, y es haber sido uno de los primeros países que tuvo un Comité Técnico Nacional del Decenio de las Ciencias, y particularmente el segundo que tuvo un Plan Nacional de Contribución creado en el seno del comité con el fin de definir esas líneas de aporte, esas líneas de contribución a ese esfuerzo que está haciendo la UNESCO a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental con su Decenio de las Ciencias. Ese, digamos que en este momento es el trabajo más importante que viene haciendo el gobierno nacional de una manera muy ordenada, muy organizada, en línea con las políticas y en línea con las tareas y con los 10 desafíos que tiene en este momento definido el decenio, y lo hace, como ya lo mencioné, de una manera muy metódica. Las instituciones tienen la oportunidad de reunirse 2 veces al año con el fin de hacer justamente el reporte de los aportes en esas líneas que se trabajan, y de esa misma manera pues Colombia le informa al decenio cuál es esa contribución. ¿Cuál es la visión que se tiene desde la Secretaría Ejecutiva en apoyo a la Comisión Colombiana del Océano con relación a esos objetivos y a lograr finalmente que tengan impacto a nivel no solamente nacional, sino también regional y global? Que en la teoría del fractal, esa organización que en este momento tiene Colombia pueda verse de alguna manera reflejada también en otros países, y como esta mañana se mencionaba, esas burbujas que existen en términos de países con relación a esos esfuerzos que se hacen se puedan de alguna manera superar, y comience justamente la articulación internacional entre esos esfuerzos de decenio. Esa es la visión que hay en este momento, entendiendo que tenemos esa estructura en nuestro país, hablando de la Comisión Colombiana del Océano y hablando de su Comité Técnico Nacional del Decenio. Muchas gracias. Muchas gracias, Captain, for sharing all those updates. And we know that
there's so many things to learn from the Colombian experience as well. As a Brazilian committee, we have been exchanging information as well. It's really amazing. And I guess this is an example from the global to regional to the local, how we also need to work many stakeholders all together to make things really happening when we are co-creating something. And that said, I would like to invite then Minister Yesenia Olaya, Minister of Science, Technology and Innovation from Colombia, and thank you so much for the honor to have your presence here to share from the ministerial perspective of implementation of the Ocean Decade and South-South collaborations as well. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos y todas los presentes. Muchas gracias a las panelistas, a los panelistas por estos importantes espacios de diálogo y de reflexión regional en torno a la agenda científica que en materia de océanos está liderando desde América Latina y el Caribe. Yo quisiera tomar algunas de las reflexiones de los colegas, principalmente cuando nuestra querida colega de Brasil nos mencionaba esta importancia de las solidaridades en cuanto a la inversión de ciencia y el impacto en la investigación científica. Creo que es importante desde este lugar seguir profundizando una toma de conciencia regional sobre las consecuencias de la crisis climática. La crisis climática no es un aspecto que va a afectar a ciertas poblaciones. Claro, algunas tienen mayor preponderancia a tener mayores efectos devastadores dado su posición geográfica, las estructuras de pobreza y de racismo, de género que se ensamblan. Pero si avanzamos en una toma de conciencia de asumir y reconocer a la crisis climática como un problema de la humanidad en su conjunto, seguramente podríamos también mover grandes capitales económicos que se alimentan de las economías que producen la crisis. Estamos hablando de economías ilegales como la deforestación, la extracción excesiva de los recursos naturales, las economías provenientes del narcotráfico que se ensamblan y generan procesos de despojo, detrimento territorial, pérdidas de comunidades, de territorios. La vocación productiva del suelo también se ha visto fuertemente alterada. En ese sentido, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, ha propuesto a las naciones del mundo cambiar deuda externa por acción climática. ¿Qué implica esto? Revisar las deudas de nuestros países. Y los países que estén comprometidos con la recuperación de los ecosistemas marino-costeras, de la biodiversidad, puedan hacer un intercambio de estas acciones que protegen la vida, que protegen lo humano frente a los endeudamientos históricos que tenemos producto de diferentes decisiones que se toman en momentos históricos de nuestras naciones. Esto fue uno de los temas de discusión en la COP16, la COP de la diversidad. Hubieron importantes posturas de los países del mundo y uno de los temas también que se ensambla con la década de los océanos es la necesidad de que las grandes empresas que se benefician de la información, de los datos producidos con la investigación científica que se patrocina con gasto del Estado, deben de tener una retribución económica a los pueblos. Aquí necesitamos que esas ganancias retornen a los territorios. Los movimientos sociales indígenas, campesinos, afrodescendientes, las comunidades pesqueras denuncian cotidianamente los procesos extractivos del conocimiento, un conocimiento situado, construido generacionalmente. Las grandes compañías patentan esos conocimientos, abren mercados comerciales, despojan a los territorios y no vemos ningún tipo de retribución frente a esas violencias epistemológicas y estructurales que se agencian desde las comunidades. Aquí entonces tenemos que llamar a esos compromisos, en principio reconocer los conocimientos como base de la memoria colectiva de los pueblos, abrir las oportunidades, revisar nuestras reglamentaciones internas como países para avanzar en el reconocimiento de la propiedad intelectual y patentar dichas innovaciones desde los usos colectivos que asumen y proporcionan las comunidades en nuestros territorios. Pero por otra parte, las grandes multinacionales deben retribuir
inmediatamente sobre la recuperación de nuestros ecosistemas, porque la crisis climática no es un asunto de unos pocos, es un asunto de la humanidad en su conjunto. Hace poco en el Gobierno Nacional decretamos la crisis por desastre ambiental. Estamos en un periodo de fuertes inundaciones, principalmente en la región del Pacífico colombiano. Y me llamaba mucho la atención que en diálogo con las comunidades pesqueras nos decían, la crisis climática, el desbordamiento de ríos y la subida sobre los niveles del mar ha generado más desplazamientos forzados que el conflicto armado interno. Eso es muy importante porque nos urge reconocer a las víctimas climáticas de nuestros países y los responsables de la crisis climática, porque para el caso de nuestras regiones que han estado sometidas a profundos procesos de despojos, la deforestación, la minería ilegal, la contaminación con mercurio ha generado continuos procesos de movilidades forzadas. Entonces, un sistema económico que se enriquece producto de los procesos de violencias que se agencian contra las comunidades. Por esa razón, los movimientos ambientalistas en Colombia son muy fuertes y hay una organización muy importante que se articulan a movimientos latinoamericanos e internacionales en defensa de los ecosistemas. Eso también ha producido profundas transformaciones en los sistemas económicos, principalmente las economías pesqueras. Nos estamos enfrentando a todas las consecuencias de las economías pesqueras ilegales que se agencian sobre ciertas geografías de nuestro territorio oceanográfico, y ahí también las apuestas de investigación, el trabajo intersectorial es muy importante para poder hacer frente a las problemáticas que viven las comunidades. Finalmente, contarles que también uno de los objetivos del Ministerio de Ciencia del Gobierno Nacional es poder seguir fortaleciendo las infraestructuras de investigación científica en materia oceanográfica. Nosotros hicimos una investigación, antes, esto fue mi vida académica, antes de llegar al gobierno, y encontramos un patrón muy interesante para el Océano Pacífico, por ejemplo. Cuando analizábamos cómo se desarrollaban las estructuras del narcotráfico, encontramos que los jóvenes afrodescendientes de estos territorios eran propensos a ser criminalizados, a ser secuestrados por los grupos armados, porque justamente ellos tienen el conocimiento de las geografías del mar, y estas geografías se han convertido actualmente en rutas náuticas del narcotráfico. Esto es muy interesante porque como un conocimiento ancestral de los océanos, de los mares, de las economías solidarias, comunitarias que se constituyen en estos lugares, pues entran a ser parte de un circuito de criminalidad producto de la instrumentalización de esos espacios de vida que agencian ciertos sectores. Por eso es importante, y una de las directrices de nuestro presidente Gustavo Petro ha sido formar a científicos oceanográficos desde los territorios, que instituciones como las instituciones marino-costeras de nuestro país, con el SENA, con las universidades, puedan abrir esos programas de formación oceanográfica para que ese conocimiento que se moviliza desde los sentidos de pertenencia en torno a los mares que se constituyen en el Atlántico, el Caribe y en nuestro Pacífico colombiano, pues pueda entrar en diálogo con el conocimiento especializado. Eso lo vemos como una ruta de acción urgente para poder transformar todas las violencias estructurales, hacer frente a la crisis climática desde los referentes locales y de esta manera también poder ampliar nuestros ecosistemas de investigación. Eso nos ha llevado, como decía nuestro colega, a un trabajo intersectorial en el Comité Nacional de los Océanos, a seguir profundizando en el trabajo de las expediciones científicas que estamos desarrollando en las zonas costeras, donde las comunidades son partes en la co-construcción de conocimiento, en las soluciones, y que lleva un paso muy importante, que es instalar capacidades científicas en los territorios. No se trata de ir a hacer una investigación y salir. A la gente le tiene que quedar la tecnología, le tiene que quedar el conocimiento, le tiene que quedar la infraestructura, y esos son compromisos importantes que tienen que seguirse espacializando dentro de nuestro contexto nacional, y a partir de eso también tejiendo posibles articulaciones internacionales para poder desarrollar estas innovaciones. Finalmente, como lo decía nuestra colega, urgente trabajar el multilingüismo científico. Eso nos ayuda a abrir las fronteras del conocimiento. Una sociedad
sociedad se enriquece cuando logramos hablar en el mismo lenguaje y así tengamos identidades y posicionamientos políticos en torno a las ciencias diferentes. Es importante fortalecer las alianzas con los países del Gran Caribe en materia de diplomacia, profundizar en los intercambios de conocimientos, la transferencia de tecnologías, la formación de talento humano desde una perspectiva multilateral para seguir profundizando sobre estas discusiones que son y deben de ser reconocidas como un bien común para toda la humanidad. Muchísimas gracias. Thank you so much for such an inspiring speech, Minister, and bring some core values that are and concepts as climate justice, inclusion, and the importance of respecting the different systems of knowledges. And we can see that not only by words, by the actions that are being undertaken in Colombia. So congratulations and thank you for sharing that. That said, we are almost running out of time, so we will not have time for questions. I will just bring you one question and I will ask one very short intervention, no longer than 1 minute per panelist, but just saying, if you have such amazing examples from global to local and regional, and considering that we are co-creating strategies for the Ocean Decade, and we want to focus in Latin America in the South-by-South collaboration, what would be a key message you'd bring for us, for all the audience, for a step that we need to continue undertaking after here to strengthen the co-creation in Latin America? What would be that? Let's start with Alison, please. And it was not agreed, so I'm sorry, but I would not make that question. Just like. This is a surprise question, but what a great question. You know, I think one of the key messages is that ocean science is not a luxury anymore. It's just not it's not something that's nice to have. It's not something that keeps scientists happy on their boats out in their ocean, or their ships, as we're supposed to call them out in their ocean. Ocean science is a fundamental piece of what we need if we are going to address the climate crisis, if we're going to address the biodiversity crisis, if we're going to address the food security crisis. So my message is invest in ocean science as you would invest in highways, as you would invest in airports, but invest in ocean science as a public good. So that would be mine. Thank you so much. So first message, investments in ocean science, and that's all we need to move on. Rana, from your perspective, please. Partnerships. Get to know what your neighbors are doing and learn from each other. We have many best practices in Latin America and the Caribbean. We need to get them out there. We need those case studies. We need to showcase them across social media, in meetings like this. It's not just about speeches, but for example, those wonderful examples that were mentioned by the different panelists, those examples are what stays with us after a meeting is finished. And we need to be able to make sure that we capture those best practices and lessons learned across different countries so that everybody can benefit from them. Thank you. Thank you so much. Andrea. É muito difícil porque escutamos muitas coisas aqui são super importantes e que serão uma combinação do aspecto sociológico, dos problemas de la degradação do mar e muitos problemas e que juntos creio que podemos trabalhar de uma forma unificada. Eu penso que temos que dar as mãos porque o mar é de todos, não é um mar de Brasil, não é um mar de Caribe, não é um mar é o globo, é 70% do que temos nós outros. Então, creio que a mensagem é que temos que mesclar as experiências, trocar as experiências, fazer a ciência aberta e pensar que estamos atrasados, que temos que colocar plata para ser o cuidado do mar. E não é, eu penso que não é difícil, porque a gente sente que é necessário fazer isso. Qualquer niño que não hable sabe que tem que tratar do mar, porque é um problema para todos.
Entonces pienso que tenemos que dar la mano y trocar las experiencias y hacer. Estamos en el pasado, tenemos que hacer ontem. Muchas gracias, secretaria. Capitán Julio. Usted mencionaba un tema, comunicación estratégica de la ciencia. Creo que todo parte, por un lado, de la educación, de la cultura, pero también de la comunicación. Y si no solamente en lo local, sino también en lo regional, se logra justamente ese tipo de coordinaciones, ese tipo de transversalización de compromisos, seguramente sí se pueden lograr rápidamente resultados, no solamente a nivel de los países, sino a nivel de la región. Y digamos que ese es un propósito que se entiende a través de lo que es el decenio y seguramente esperamos que sea muy pronto digamos, aspecto común entre los países de la región. Gracias. Minister, from your perspective, one key message for us. Bueno, creo que es importante, ojalá que una de las propuestas que salga desde este foro CILAC sea la creación o al menos las ideas borrador de un programa multilateral en torno a las ciencias oceanográficas, porque necesitamos identificar recursos para la investigación. Estamos listos, tenemos talento, tenemos infraestructura, pero necesitamos fortalecer esas agendas de investigación desde un contexto latinoamericano, justamente para que podamos dar respuestas a retos que nos son comunes, y para eso requerimos inversión y aumentar el compromiso de los estados en torno de la ciencia y toda la investigación científica en estas materias. Muchas gracias. Investments, cooperation, working together with communication and creating a program, a Latin America program for the ocean. Let's move on that. We have a lot to do. Tomorrow we will continue also with discussions on the UN Ocean Decade and the ocean literacy at the beginning of the afternoon. Thank you so much for your, thank for all the panelists. A huge round of applause. Thank you, guys. Ok, podemos cerrar este primer panel agradeciéndoles a todos los panelistas desde el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que hacemos que, aparte de eso, es el lugar más estratégico que tiene Colombia porque somos el hogar del pueblo étnico raizal, que comparte una ideología, una raíz y también el mismo idioma que el Caribe. Somos una puerta interesante para analizar cómo podemos aprender nosotros de esas pequeñas naciones, from those small island states, what we can learn from those small island states, because at the end of the day, we share in common one territory and we have the proximity and the same issues. So ocean-wise, environmentally-wise, and also culturally wise, there's a lot of lessons that can be shared and that can be learned. Entonces, un aplauso para los panelistas. Los seguimos invitando a que se conecten a través de nuestras redes sociales del Ministerio, que compartan, hemos estado viendo, por ejemplo, ahorita el Instagram, compartan sus experiencias con el hashtag Ciencia que Dialoga y CILAC 2024. Cerramos este panel. Un aplauso para nuestra anfitriona, la ministra, por favor. A menos que haya alguna pregunta del foro, estamos listos entonces para seguir para nuestro próximo evento. Muchas gracias.